বিজেপি পিছনের রাস্তা দিয়ে এনআরসি করতে চাইছে, এটা দেশের মানুষ হতে দেবে না। এসআইআর একটা কয়নেস। যেভাবে রিগিং চলছে, বিজেপির জন্য নির্বাচন কমিশন যেভাবে রিগিং করছে, এটা সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং, যা নির্বাচন কমিশন বিজেপির জন্য করছে। বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলছেন, যেভাবে রিগিং চলছে, বিজেপির জন্য নির্বাচন কমিশন যেভাবে রিগিং করছে, এটা সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং। তিনি ঠিক কি বলেছেন আসুন শোনাই আপনাদের এক ঝলকে, শুনুন। देश का ताकत क्या है, तो अभी उनके ही डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के पीछे के रास्ते से वो एनआरसी करना चाह रहे हैं। ये भी देश का जनता होने नहीं देगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि देश के लोगों का नाम एसआईआर के नाम पे हम लोग निकालेंगे, ये तो एसआईआर तो एक नाम है, एक एक्रोनिम है, ये कॉइनेज है। एसआईआर का एक्चुअल मीनिंग इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रोल। पर जिस तरीके से रिगिंग चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रिगिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रोल नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं है, ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए कर रहा है, बीजेपी के बिहेस्ट में कर रहा है। और चाहे वो अपने जितने ताकत है पूरा ताकत लगा ले, जितने जोर है वो प्रयोग कर ले, लेकिन एक जनता का अगर नाम हटेगा तो बंगाल की जनता दिखा देगा उसका ताकत क्या है। ভোটার লিস্ট নিয়ে একেবারে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মনে করছে তালিকা সংশোধন এবং এসআইআর আপাতত বিহারে হলেও এর আসল টার্গেট বাংলা। ভোটার তালিকায় কারোর নাম যাতে বাদ না যায় সেই কারণে প্রত্যেককে ভোটার লিস্টে নতুন করে নাম তোলার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এই প্রসঙ্গে এবার বিশাল তথ্য ফাঁস করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি জানান, এসআইআর এর নামে দেশ জুড়ে যা চলছে আমরা সবাই দেখেছি। বিহারে এসআইআর চলছে, সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা চলছে, কাল হিয়ারিং ছিল, অগস্টে আবার ডেট আছে। বিচার বিভাগের ওপর আমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে। বিহারের যে খবর আমাদের সামনে আসছে তা খুবই মর্মান্তিক। কুকুরের নামে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে যাচ্ছে, ট্রাক্টরের নামে সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে। ট্রাক্টর কুকুর ভোট দেবে, আর যারা ভোট দেবে তাদের ভোটাধিকারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলায় 2021 সালে যখন নির্বাচন হয়েছিল তখন এক দফায় নির্বাচনের বদলে 8 দফায় নির্বাচন হয়েছিল। আমার লোকসভা এলাকায় 3 দফায় নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন চায় না যে মানুষ ভোট দিক, মানুষ সব কিছু বুঝতে পারছে। 2024 সালে কড়া জবাব পেয়েছে। বিজেপি পিছনের রাস্তা দিয়ে এনআরসি করতে চাইছে, এটা দেশের মানুষ হতে দেবে না। এসআইআর একটা কয়েনেজ। যেভাবে রিগিং চলছে, বিজেপির জন্য নির্বাচন কমিশন যেভাবে রিগিং করছে, এটা সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং, যা নির্বাচন কমিশন বিজেপির জন্য করছে। কি বললেন অভিষেক ব্যানার্জি আসুন আরেকবার শুনুন। एसआईआर के नाम पे देश में जो चल रहा है, हम सब ने देखा है बिहार में एसआईआर चल रहा है और केस भी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल हुआ है, कल हियरिंग था, अभी अगस्त में फिर डेट पड़ा है। जुडिशियरी के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा और आस्था है, लेकिन बिहार से जो खबर हम लोग के सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाली खबर है। वो ऐसा है कि कुत्ते के नाम पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, ट्रैक्टर का नाम पे सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। ट्रैक्टर और कुत्ता वोट देगा, और जिनका वोट देने का अधिकार है, आम नागरिक और जनता का वोट का हक, ये बीजेपी का सरकार और इलेक्शन कमीशन छीनना चाहते हैं। और खास करके बंगाल में 2021 में भी जब चुनाव हुआ था तो एक फेज के जगह, जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तब 8 फेज में चुनाव करा गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डायमंड हार्बर, एक लोकसभा को 3 फेज में उसका चुनाव हुआ, एक लोकसभा का चुनाव 3 फेज में हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की असलियत है, असली चेहरा है। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं है कि लोग अपना वोट दे, क्योंकि लोगों को पता है, और खास करके बीजेपी के नेताओं को और जो लोग ये सरकार चला रहे हैं उन सबको पता है कि अगर जनता को वोट देने का हक मिल गया तो जवाब तो करारा मिलेगा। वो जवाब 2024 में भी करारा मिला। 400 पार की बात करते थे, गाड़ी आके 240 में डूब गया। तो जितने दिन जाएगा वो 240 वाला बस और गिरता जाएगा। तो इसलिए लोगों को वो वोट देने का जो अधिकार या हक है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जैसे अमित शाह ने बोला था एनआरसी होगा, तो एनआरसी तो कर नहीं पाए। बंगाल और पूरा देश के लोग, चाहे वो बिहार का हो, वो झारखंड का हो, वो यूपी का हो, वो मध्य प्रदेश का हो, देश ने दिखा दिया कि भारत का ताकत क्या है, देश का ताकत क्या है। तो अभी उनके ही डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी था
उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के पीछे के रास्ते से वो एनआरसी करना चाह रहे हैं। ये भी देश का जनता होने नहीं देगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि देश के लोगों का नाम एसआईआर के नाम पे हम लोग निकालेंगे, ये तो एसआईआर तो एक नाम है, एक एक्रोनिम है, ये कॉइनेज है। एसआईआर का एक्चुअल मीनिंग इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रोल। पर जिस तरीके से रिगिंग चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रिगिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रोल नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं है, ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के बिहेस्ट में कर रहे हैं। और चाहे वो अपने जितने ताकत है पूरा ताकत लगा ले, जितने जोर है वो प्रयोग कर ले, लेकिन एक जनता का अगर नाम हटेगा तो बंगाल की जनता दिखा देगा उसका ताकत क्या है। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটা পোস্ট করা হয়েছে, তাতে লেখা আগে কুকুর এবার ট্রাক্টর। দুজনকেই বিহার সরকার বাসিন্দার শংসাপত্র দিয়েছে। এই সার্টিফিকেটগুলোকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন কর্মসূচি। সেখানে ইতিমধ্যে লাখো গরিব এবং প্রান্তিক মানুষের নাম নির্বিচারে ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা শুরুতে আমলাতান্ত্রিক হাস্যরসের মতো লাগলেও এখন তা গণতন্ত্রের উপর আঘাতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত নাগরিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ একটি ট্রাক্টরের নাম উঠে আসছে ভোটার তালিকায়। এ যেন নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার সরাসরি অপমান। তৃণমূলের এই পোস্ট সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হয়েছে। কটাক্ষের সুরে অনেকেই বলছেন এবার গরুর নামেও ভোটার কার্ড আসবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই সমস্ত ঘটনার পর বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করবে। আসুন এবার আপনাদের শোনাই যে কি বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন তার নোটিফিকেশন যখন হবে ডেট অফ ইলেকশন, তখন থেকে এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যায়। তার আগে স্টেট গভর্নমেন্ট, আবার ইলেকশনের পরেও স্টেট গভর্নমেন্ট। সুতরাং এটা মনে রাখবেন, আপনারা চাকরি করেন স্টেট গভর্নমেন্টের, ডিএমরা মূল দায়িত্বে থাকবেন। ডিএমদের একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে। অনেক সময় আমি দেখছি ডিএমরা দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে নিচের কাউকে, তারা কিন্তু খেয়াল রাখছে না। এই যে পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় 1000 লোককে নিয়ে গেছে ট্রেনিং করবার জন্য দিল্লিতে, আমি জানতামই না। এটা ডিএমদের উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট আমাদের ইনফর্ম করা, আমাকে না করুক সিএসকে ইনফর্ম করা। আপনারা বিএলও যেসব লিস্ট করেছেন, বিএলওদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ভোটার লিস্ট থেকে কারো নাম যেন বাদ না যায় সেটা দেখার। মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন তার নোটিফিকেশন যখন হবে ডেট অফ ইলেকশন, তখন থেকে এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যায়। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।